सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर और किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन, निकाला जुलूस, श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग की। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, महासंघों और केंद्रीय किसानों, खेत मजदूरों के आह्वान पर पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी में विरोध मार्च का आयोजन किया गया। मालूम हो कि कुल 12 से 13 मांगों को लेकर यह मार्च निकाला गया है। संविधान दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की कथित श्रमिक और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को विभिन्न श्रमिक संगठनों ने व किसान नेताओं ने संबोधित किया। जुलूस सिलीगुड़ी के बागा जतीन पार्क से निकाला गया और हिलकाट रोड के साथ सिलीगुड़ी में एयरव्यू जंक्शन तक पहुंचा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर सभी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 4 श्रमिक विरोधी कानूनों को वापस लेने, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की। 26,000 रुपए और सभी फसलों के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से लागू करने की मांग की। इन मांगों को लेकर किसान और मजदूर संगठनों ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के काले श्रम कोड को रद्द किया जाए, किसानों की फसलें को लाभकारी मूल्य दिया जाए, खेत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बंद की जाए, चाहे श्रमिकों को उचित वेतन और आवास आदि शामिल था। इसके अलावा मालूम हो कि सिर्फ सिलीगुड़ी शहर ही नहीं, देश के 500 जिलों में यह विरोध मार्च निकाला गया। समस्त ट्रेड यूनियन एवं कृषक सभा ताদের যৌথ উদ্যোগে আজকে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত সংগঠন তারা একত্রিত হয়ে ভারতবর্ষের সরকার শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য যে শ্রম কোড চালু করেছেন তার বিলুপ্তির দাবিতে এবং কৃষকদের ন্যায্য ফসলের মূল্য এবং তাদের নিরাপত্তা, এই মূলত দুটো দাবির সাথে আজকে আমরা গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলা শহর, মহকুমা শহরে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সভা যৌথভাবে আমরা স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আমাদের 13 দফা দাবি আমরা সেটা তুলে ধরতে চাইছি। আমাদের আশঙ্কা যেটা ছিল অনেক দিন থেকেই, যে ভারতবর্ষে কয়েকটি শিল্প গোষ্ঠী দেশের সরকারের সহযোগিতায় তারা ব্যাংকের টাকাগুলোকে লুট করছে, যার কদিন আগে আপনারা দেখেছেন একটি গোষ্ঠীর মালিকের বিরুদ্ধে একটি দেশের পক্ষ থেকে এফআইআর কিংবা তার বিরুদ্ধে একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তা ভারতবর্ষের মানুষের গচ্ছিত অর্থ আজকে সুরক্ষিত নয়, ভারতবর্ষের মানুষের আজকে কোনো অর্জিত অধিকার সুরক্ষিত নয় এবং ভারতবর্ষের কৃষকের যে নিরাপত্তা এবং তার ফসলের দাম কোনোটাই আজকে নিরাপত্তা নয়। সবটাই দেশের বিজেপি সরকার তারা কর্পোরেট ধাঁচে তুলে দিয়ে মানুষকে তারা শোষণ করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধেই গোটা দেশের কৃষক সমাজ এবং শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক সমাজ তারা একত্রিত হয়ে আজকের এই আন্দোলন। আজ স্মারকলিপি কোথায় প্রদান করা? আমাদের এখানে আমরা স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের দপ্তরে প্রদান করব। আপনার নাম? পার্থ মৈত্র, AITUC দার্জিলিং জেলা সম্পাদক।